Знаргын бастакта изархурс эфир информацион равагдабун студии габарат Ирина радио цбртай равагда сайрак тартиматыл. Сақа Батыр зинада инум хасан фестивал тартан президент Хурзахченко дафыды бастаqa qanjıtı. Qabatır zinada ordenay Xurzaxçınırsıd yamələti fəstə Xurzax qaytarıfıdan ratta qaqluy talan. Fiden azı nəbəstə sotsialun ekonomikun rayrəstə proyektsi farslatılmağına fətsət xisadır abattı. هرتن فونزا زرازما ودون رافدستوی نباسط کتخ اما قباتر زینادی نوم خستن فیست فالترتن ودون ارلا ودست زناجنخ ما اما باقا قطوی سرای گرم بسته اما آدمم ودس فد بسته قاقنجت آبون سخورزخچن کتا پریزیدین گاگلویت آلان церемонии ود نیسن گفتر قباتر زیناده مادام زیناده بونه خدرازما پادزهاد سرقلار سخورزخچن کتا فد بسته قاقنجت ودون قباتر زیناده راجت تا خوساری رستون نوگیستوریم زونگل متوقعه کاراجیل خشیه سنوگ rozmallal dست میادم که فکستوی نرای گرم بستن تصاب جینادیس گنانی نریسپوبلیکا فیسافم گنانی میدم افرد بلزر باجه و بچه گن نکنگوره تادم افشلت بوتال وارسرتم بلست مفرد جا کخشه فردی کشه کخشه فای رای دتا ایرستون یخد بار جیناده فندابل شدن بیفسته بیرفل بارن تسرت باقودیس فخیز نیرستون آدمه فلچی کم بزدی کورش خسودی دوامین استمازیوم من نفرس مبون نه دخترتم نه فرنچین دونه کشته و از زو آورته نه در فلایگه کودتوی ایرستون قبولتی ورزن کود هفتم این الگوی موگای سلگوی موگای نخد برچیناد مباخد جستم نبسته یوم دو خاطر نباخازن زینت سر تاخیزن اما کتری در نپادسا خادی و گاده یخد بار زیناده فدل ساخم فنده تستاق زینادن در نادم زابله ورتوی هنگوم زیناده خشنستم من که در کوی را کود دونه شدن تایی بود باش چی دونن سخیشه چی سنالی سودونن سا نومه شمه شه خد برجینات شه قایتار جینات شه سری برجینات نه اخت بافته تل من آرخ کنم نکره جینه مای فهمده مشمه من برک بونه فدل رار فکنن نال کنن در بوزنه گنه خواستر زغون و فدر بونه تخیل و پاتریوتیکونه خواسته تخیل فده بسته باقا قرن سرلخ سال مقابات رزیناد رافدی سنه تخی پادسخاد سرخلا و خوستاری رسون یولستر در خستون خورزخ واسامونگه سخورزخ چین کتا زوزات وладимирem نواسه ماستا خوستاری رسون پاتریوتون فسیوده مینه ورته سیوم و می فراس دستای فراست موزای دو مینسته موزونگا کسیو خادیسا گرزستون آگریسیان آقاق نخکار رابطن سرل توخم می فراس دستای فراست موز دونر تکگم نایابره افزونگلا پوترن قطع وفگه وی در گرزیاگ ناسانالیستن ارخ کتا سفنداگ سخینوال ما ارباغیزنم من فراس دنواز فتسگم января май схинвал магурзиога на формал тарботрун хадразма вой сораста хутахчин курд ескунде уд артенадай могайфалда Владимир фасномагай куку невачаган ирстун захал я койторжинод мята боторжинод чиназуна охам ла ирстун най хомат агла будис мабен ту хомат агай бозодис фала бозоди манакут патриотуди хофтан кут фазагам бойденч наградадам нашла своего героя. Оба удар мене ди машин канем, меден штрбусен газ. نبستن یول و زودر رستجت نفرس مکتری تردستف سمرنودم تمینه ورتم ودون کانت خستون خواست نکوتوی دختر تملت ایر وزن کوتوی خستونته اما صابر سرگادمم آبون سخوستاری رستون آدم نوع پادسخاد سرگلار از خورزخچن کوتاول در پادسخادون خورزختای За активную деятельность по оказанию экстренной медицинской и гуманитарной помощи населению Южной Осетии наградить медалью Ривазова Таймураза Дмитриевича. Слепушкина Виталия Дмитриевича, врача-анестезиолога-реаниматолога. Я уже довольно много прожил, я не знаю, что такое лозунги единства. Я знаю, что
когда трудно, то в России все объединяются. Яркий пример события, которые были в Южной Осетии, когда пришли на помощь и из Северной Осетии, когда и русские, когда кабардинцы были. Вот это единство, которое нас всех всегда объединяет. Спасибо вам. Хусарирсун ваззав در رستجه تسخیل نوار سوня духтертам. Малатаир вазен кутты хастунты, ама собор сарагодамем. Замужество и самоотверженность проявлены при защите жизни и здоровья защитников Отечества и мирных жителей Южной Осетии в годы грузинской агрессии наградить медалью Газарову Светлану Ивановну, врача-анестезиолога Центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканский многопрофильный медицинский Плиева Александра Михайловича. من هاشو از دان رسوخت خورزادمی میومه نرای گرم دستای فسدبون کود فیدار Наградить медалью Олегову Жанету Григорьевну. Наградить медалью Байсурадзе Захария Вахтанговича, электромонтера по обслуживанию электрооборудования Государственного бюджетного учреждения здравоохранения. Майдан تابو خورزخچی نرسیدست ستخت لناوردگه بیر آستنم سر توقچی کودتاز ناگی مودون در وال در پادساخادون خورزخچین ارسیدست استرخ سال مقابات رزینا چی رافدست داخستون خواهید ترستجه و سفستون تب Наградить медалью защитнику Пухаева Сармета Анатольевича. Печенова Суслана Знаурович. Сабребова Ивана Дмитриевича. نردر تا ایران خستون تفس مرون بسته تفستون تیمه یوم توخه بدر خستن صابراد امر از سینیاد سرل نفرس ممنه خیستر کارولن دریس زنگلک بوتا دریس نلگوی مکته سلگوی مکته فلشه دارید در نرگورن بسته فلورنته با خودی هدون نخیستر تیمه در منکستر تیمه یوم فخستستن آبون در تایونم خوشوتان نوک فلورن یوم سکوتا مجا ایرستون قبولتا در کدیا خوصار برسافتی اشگات فرستر اشتر برسه قبول تیمه خشت بدره فسته من نرای گرم بسته نیستوری نخیستر تنو قاب کننچی مسعود دتنچ فلگت زل در مده زربه کنم باشه فلورن در تاییومه کراجی نفسه کراجی تخیکی آخی جستم من کس در تن صابر رسوخ موزدان سنبون نبون سارتون که بایجی نشکد کرم بطن ما پریزیدنت نوجدری و خاطر فراکوت دارم بردو افجتن آسن سانیو اگجن برک بونه فدل کست زارین گازتات سرمت ولادیسلاف پاشنکا اینفرماسور وقت آبون Ирстона адамай рухни көдісті райгөрен басты сарвалтавия сарчи равалдай көттауысы қайтарты. Сайю қораты Георгий, вейя амалат фастав Россия Федерации президент Владимир Путин барамын мәгәске хурзақ жынырсытқа батыр зинады орденай. Асы хурзақ хастуны бинун тәнраттан набастай сарглауға гаглуй талан. Амасын зақта бусны жын хаста будун райгөрен бастыян кайсқумыл көттуй аккакфырт. Я интернационалистун хаса хасканге ахсара мақабат рзинят равди сенета хай президент Владимир Путин ямалат фаста орден мужества с хурзахчин кутта хусар ресуняк хастун қората Георгий Гигуе ой қабат райфа март сармагунд хастун операция қабат рзинят орден қайтарафадан ратта падсахады сарглава гаглуйте алан. За мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, наградить ордена мужества Кураева Георгия Георгиевича посмертно. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Gaglói talambanасан kuttazaq gabinun tas qomul kuttuy rayguran bastaya atsak patriuda qabatar khastune ويسات تاود فده بس قاقن ما توخ كوتا يفستك سولفتونگ يرستون آدمای روحنی کوزن رایگورن بسته سروالتا و یسار چیراتا و سقاباتر فرد و یو ماخی آلکه خستر بانسان کوتا پریزیدنت جوجو در شتربوزنگ زغم و هم قایتار شورد کیرات تخمه کیس قوم کوتاد شگه ایرون لبجه کیس هرستاد شستنده کاراشم باید در قایتارن ینون نروخ کن ناش خورزخ برگین یخیم کرات دایکم یعنی یریو با کوت دایکم شالا افتراش لیس شوردن ما مخندر نبوندوخ کنن نو یو خود در مانشتر بوزنگ سموخن خوشال منیجین ادروتاد فیدار منود خستون فد بوزنجن خسته زاخته و رسی فجراسیه مخوصاری رسون کوختاری اگادن یازارد قبول قباتر زینت دین کین ماین سویت خی Jag förstår första med en karl, men jag menar, vi bodde där uppstod redan. Nu var som på ett hot. Hållschotten, men jag förstår dem på ett hot. Men jag stod med hållschotten, för som det stod. Smoking med bankarton, nog. Народ и президент, народ и взаимность. Hållschotten, film var det amerikanska sidan, det var en bojot, klarot, det är vad jag säger. خورشید تمام آل خود در این باید تو زمینه مواد خود زخشون میشه هایی میشه شده وقتی داشته بسنگ نقصد ولی کنارود ما کار دارم که کنار کنار کبود قرات گیورگی دنباس با قن خستونار خایت خادی ست و من سپرد سمازه فستما وی و دخسار جنما اوانگ جن خستون دانیس قادمون ریسپوبلیکای گوختری گادن یقباتر زیناد سویتون خواستان در خستون تن قرات گیورگی یقباتر زیناد تخ خورزخ جنرسد بیره پات خودون خورزختای نوج در ما یوردین خورزخ جنرسد یا عملت فسته هیرستون قایتر فرد قباتر مخسار جن خستون فمارد دوامین دوندک گمازه مردمایم Koste Zarina Gozettate Sarmada Vladislav Pashchenko информацию рахт абун. Դարտերքենեմ ինֆորմացիոն ռավախտ։ Ֆիդանազը պացախադոն բյուջետը ֆեդել законопроект։ Չսելը աստավկակ ամալիվագադան լգոտուն կրեդիտ տերախիսենքանն պենսիտ ֆիդենը պրոբլեմա qalun të կոդեքսը ֆեդել ստատյամա իվնձինət տաբախասն։ Ama ընդեր ակտուալուն ֆարսետա մրկասստը abun խիսավադվանք թերադուն ռաբատտը։ Սասայրակ դարտետը խեյունավացխսակ կոկույթան ժելերմակ։ Խիցա ադրաբատը ֆիդար գոնդերցը դուեմինդուն ֆենզա մազը պացախադոն բյուջետը ֆեդել законопроект։ Первая доходная часть государственного бюджета Республики Южная Осетия на 2025 год определена в размере 8 миллиардов 871 миллион рублей. С учетом объемов финансовой помощи, оказываемой Республике Южная Осетия Российской Федерации в сумме 7 миллиардов 35 миллионов рублей. В том числе 5 миллиардов 942 миллиона рублей финансовая помощь Республики Южная Осетия на социально-экономическое развитие за исключением мероприятий инвестиционного характера. И 1 миллиард 93 миллиона рублей финансовая помощь Республики Южная Осетия в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия. Խիցավադուանք թերաստլբանը մատոյ չսլմը աստավ կակամալի վագադան լգոտա կրեդիտ տախիցան կրնը ֆեդել фонда бюджет. Проектом предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета фонда. Общий объем доходов фонда в сумме 56 миллионов рублей, в том числе средства государственного бюджета республики в объеме 36 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета фонда в сумме 17 миллионов. Из них расходы на уплату части процентов по льготным кредитам, предоставляемым кредитной организацией субъектам малого и среднего предпринимательства за счет фонда в объеме 15 миллионов рублей. Министр Тамар Աստլբանը մոտոյ դուգամինդուն ֆենզեմ ազը խուսարի ռեստոնը սոցիալոն էկոնոմիկոն ռայ ռեստը նվեստ əmə բəlվրդ գնենտը պրոյեկտեր։ Էկոնոմիկոն ռայ ռեստը министр Qutaytı Sərmət Kutbanıstan Kutda vəməgəskəm nüyarəstərcə duvəmin ərtənəm azı Unq Республика социалон экономикон рай ресты стратегии несентем гэскəm. План направлен на решение первоочередных задач социально-экономического развития республики. Создание условий для перехода к устойчивому развитию экономической и социальной сферы, снижение диспропорций в социальном развитии районов республики.
Также для создания предпосылок для прекращения оттока сельского населения с мест постоянного проживания. В соответствии с постановлением, поставленными задачами, проанализировано социально-экономическое положение, основные проблемы развития республики, сформулированы цели и задачи с учетом приоритетов развития, спецификации текущего состояния. Определены основные направления социально-экономического развития республики на 2025 год. Ացազը մեսկոցը կրծավձան պենսիտ федерал проблемы. Прогнозируемый общий объем расходов бюджета по представленному проекту составит 995 миллионов 144 тысячи рублей. Таким образом, прогнозируемый объем дефицита бюджета в следующем году составит 157 миллионов 708 тысяч. Надо отметить, что данный проект бюджета был сверстан исходя из тех показателей, которые мы прогнозируем на конец текущего года, то есть по тому количеству пенсионеров, которые у нас ожидаются в течение текущего года. Կիցավադրաբատը մարայստավետ qalun թկաբազը դուվեոգավերդը։ Ֆինանսը մինիստր թատատծան բոլատ մինիստր թրազ մարկասını նսանան ռարազմակոտա qalun թկոդեքսը федел статьяма и вентинетта бохасını федел законы проекта. В целях повышения доходов государственного бюджета Республики Южная Осетия, а также обеспечения сбалансированности бюджета в 2025 году, проектом закона предлагается осуществить индексацию ставок акцизов на отдельные виды подакцизных товаров, установленные на 2014 год, с учетом реально складывающейся экономической ситуации. Законопроектом предусматривается в 2,77 раз поднять размеры ставок акцизов на табачную продукцию, установленных действующим законодательством Республики Южная Осетия о налогах и сборах. Уважаемые коллеги, настоящий проект закона о внесении изменений в статью 360 части 2 налогового кодекса направлены на увеличение размеров государственной пошлины, связанной с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность. Valvatkun overti minister Gasseti Ibrahim размакота законы проект саме Valvatkun overti министра Бернуна Даймектане Моцауи в службе генджитал пенсии отцевге. В соответствии с данным проектом выслуга для назначения пенсии будет зачитываться служба в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. На основании изложенного предлагаем рассмотреть и одобрить проект закона Республики Южная Осетия о внесении изменений в статью 17 Закона Республики Южная Осетия о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу и их семей. Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Растэлны мадерцет нугазун барак буну мазалта авацын федел законы проект 20-леку тахурата мазунада министр. Я фалгетте мазалта вахцавдысты горетте республикай район тедер. Кокойтан жила кодста айда арсойты зарима информацион равахт абун. Сагат Кавказы федерал онзылды парламентаризмы райрастыны санивак банысанкотта яран хасы парламенты сардар марғита алан. Уйхад райста сасан республикая вақцыва конференции. Яхая диштетірдігай банысанырцыдысты хитян фадыздаханты актуалун фарстыта. Удонным мәці социалун экономикун политика, ама ақсан адамун, ама ақсан парламентун бастинетті райтын кәніні фарстыта. Цацан республикай сайрак город Грозная уагдырцыт Сагат Кавказак парламентун ассоциации. Хаацырайсты өрәсе хисен регионты делегацийта. Хусар ирестуны парламенты сардар мәрғиті алан, мазалы хаадишчетен арфайны хастазақта президент Гаглуйты аланы республикай парламенты әмә адамы нумай. Әмә банысан котта Сагат Кавказы федералу зылды парламентаризмы райрастыны санивак. Положительная динамика во многом обусловлена законотворческой деятельностью в субъектах округа при взаимодействии с Советом Федерации и Государственной Думой. Хусар ирестуны парламенты сардар мәрғиті алан, банысан коттазарға ацы фәзуат әппәт эффективу нәхусканагу барадун патсахады әмә парламентаризмы райрастан. Автама Кавказы адамты әфсімәрдинат фидардар кәніні бінаттар. Пользуясь предоставленной мне возможностью, я хочу поблагодарить за высокую организацию форума и гостеприимство наших сегодняшних организаторов, в вашем лице, Шаид Вахаевич, братскую Чеченскую республику. Для нас, для Южной Осетии, участие в работе сегодняшнего форума, оно, безусловно, очень важно. Мы перенимаем опыт, мы укрепляем и развиваем межпарламентские связи с братскими народами Северного Кавказа.
Для нас сегодня это очень важно, особенно учитывая то, что сегодня вокруг складывается довольно-таки непростая ситуация. Margit Alon نخستم گسکتسگات کافکاز فدرالو زلد فستاگاستنتش چنه رازمتسب اپت فدزدخنده کودگانو میگون آفت ساتسالون در خوصر ایرستون پارلمنت سردار بوزن جن خستزاختا فوروم برزون وزاد الباسط تکنن انتخای اما ی ارگانیزاتور تسن ریسپوبلیکان ترادیسیون وزاگورزون زیناد تخای Margit Alon بانسان کوتازاگا و رسی اما خوصر ایرستون افسمرون آدم تا یوم خطن سرماگون خستون اپیراتسی مخنفسیز کیفه والا خیسوزستم اما نفل ترت صابر فیدن سرل خستون تخص ودون وقت استاج سخزرتم که از دخست سرگاس ما انانیزای بانسان کوتا Margit Alon چرت قطری گینا کوزات زیراسا تاتات زارینا اینفورماسیون را وقت آبون الجوتون كاتيجورية أمبستكتان سينا نيش زينات فخوز در كنن نسانان لبرتسانس بوتوفكتا ودونوال نماراسانس ميديسينون باسكرست ويفستانيز خاتمكسكا أرفست أرتسانس أمبالون خوز كنندتم تيما در تركنزن نوات خسك كوبوستا غنده Ացազնանի զինատղական նադմինիստրատ սանատորոն կուրորտոն խոսքանը մարվստա սադա ըխսայ ըխսաս ադայ մաջը դոնստան բաստակ տախամ կատեգորի տակացտան ֆախոզդար կանի նագուսա անանի զինատ խաստոն արխայջը վետերան տաստրֆը դբաստոն խաստեմ ֆաշճլդեմ վետերան տախուսար ամացագաթի ռստոն աբխազը Աֆղանիստան խաստը վետերան տավտամորայ գորան բաստակական գայա չիֆամորտ ամա աբարագը չիֆեսավ դուդոն բինոնտամ ֆցագամ ամա դկագամ կուրտը սակկաճնտա բիրասվալուն ջմբինոնտը սվալատա ամա Սիձարտամ Ռեսպուբլիկայ սարժտախոս կոտոյ կոտ խուսար ավտասագաթի ռստոն խոսկանան դատը Ֆատկմագասկա սանատորի ավզարսր սավադայ մոգան յանիզը խատմագասկասա յու կորտ արվստր սդստը զնաուրը ռայոնը խոսկանան անանիզգանան ցենտր նագուտնիմա ամազղուբիր խոսկանան դոն ալանդոնմա Սագաթի ռստոնը территории санаторий Таосетия Тамискама Урсдонма. Ну, эффект от лечения, он уже наступает через 5-7 дней лечения. А максимальный эффект достигает после 2-5 месяцев после того, как они прошли лечение в санатории. Приезжали наши граждане, были очень довольны лечением в санаториях и Осетии, и Тамиска, ну и наших санаториев тоже очень довольны остались. С большими благодарностями приезжали люди. В этом году был подписан договор с курортами Осетии насчет отправки наших граждан на санаторно-курортное лечение в Северную Осетию. Путевка талавартфацан сродмагаскама медицинон бараккан антифастиваган. Путевка райсанаты хаям бастакты. Льготун категориян анаман кавагу поликлиникайлан бынаг медицинон боскар страсаван уефаста амбалун курдиатима бахатын кава ананизинат хакан администрация реабилитации ама санаторун курортун хускан нахаядма. Польза – это восстановление и улучшение физического и психического состояния, а также профилактика хронических заболеваний. Необходимость – это вернуть душевное равновесие после стрессов, тревог, нормализовать психоэмоциональное состояние наших граждан, улучшить качество жизни. Անանից դինատկական администрация реабилитации ама санаторун курортон խոսքանը նխայդը սարխլավագ մորազր տաֆիդան պլանտելդար ուդոն այֆցակ դարու բիրա պրոֆիլոն մեդицинон центре реабилитацион бнатта боканен. Конечно, медицинская реабилитация в Южной Осетии, она очень слабо развита. И в планах у нас развитие этого направления. Мы дополнительно хотим создать реабилитационные койки в нашей больнице. В планах у правительства Южной Осетии строительство реабилитационного центра, где реабилитацию будут проходить участники СВО, наши граждане, а также граждане России. Фандмаканен свалатерен чендону су реабилитацион центра архайда амвазат фавалдарканен басейнта салсаканен амаса эксплуатацима раттен банысан котта карумбаттан кокайт мадинам. Кобостагунда остат завар информацион равахт абун. Quaysa zarek rejim mkhore ras Çin gaxamnumime ama xurzlavarsis nimbestekten odunan fadat fazint qodargum amma serjit sardime xuzdar bazun gavavnen abun Çin gadet prezentatsiya amma ya after na respublika iz goxta xurganek tedite indira in xastam gaska oman yazardis Çin keştet zardata darttar dar ruxskanen prezentatsiya neysan kurttar
Ինֆորմացիա մեմխորը պացախադոն կամիտետը ռավաղ դավդ չինը կոյսայ զարագ яфтарու Республика խուսար իրստոնը զգողտախորգանակ թեդեթե ինդիրա։ Չինիկ մեխաստրծը դստը կոյսայ ծարդը ֆադել ֆանզայ ունգ ռազրտա ավտր մարձրտա պրոբլեմում ֆարստը ֆադել դար թեդեթե ինդիրա բուզնը ժնխաստա զախտա հրմ բրդավջտան ամայնյա չինիկ մեխորը ռավազնան չիբա խոսկոտա ուդունան ասը չինիկ яфтրանու ֆծակ սալը մչինիկ մեխորը նարացը դուad մաթեդեթե ինդիրա երազրտա ֆստասա սալոն խզակտը ամա Sana da mine vertem evzerin kottu isterçimediz. Şagirdlerime çideliklerden yaşamlar tadorttan bu Yunanistan varmıştır buzda. Fakat doğru tamamen bir akıllı tavdi men var tamamen bütün telefonu dis telefonu festun ma فتشخات که آپستون فیسبوک ما راجع بود نه کلاجه من وقت مرد دوی خوز من لایک تابر ما مجبورنش نوجنیش نفشنا ما شکای داریم جدار تابر باید تو فسر ما یکنال فستون بعد من دیگوی تری تام بود ما شان نوال فستون میفستوی شان من نوال فستس کم داشت دامش آفتی ابون مطلوشتو با یوگا کورن چودن فستنه بعد ما فستون ما نمانگه ما نفستون وایسای Çinek mexorarası duwasa da egzemplara yafter kudbanıstan kotta ve megaska çinek alkemen nesvag ravag da redaktör xugat Anatoli banıstan kotta zergayen tengixsiz gonu after enverst kondev zagal kayfes ve sabır razırta en son der ayfakasint xugat Anatoli lembene gayrzırta çinek mexorarazı mekutsette kottoy weldar Makobini tutotten tamamen fazindiste yavdi talgina Çünkü ki podejovat kutafem bude možina. Madam ne čino pomero ozor. Mate zaga ispiste na porodice, nadam bude. Čini vermelita, bit pode. Kazer bombard kanjana. Zaga kandert kon na porodice. Zaner bokhas muze. Masafino. Ar bokhas tamam duver jure. Fili na jure. Ma due de na roze. Reverto. Ma indiro così. Słuchaj, kasy na projekt okaże. Вот фитсов бог останил. Но сте дик комита дик пойди касе проект за. Сенде дису луга и не даров. А видер бог оста. На ви фаста на хада ка соборту ни дира. А зохту. Зен се дарит так да мишни бог. Mesela yılda kesin yine çizone çini roğu. Hem çini ki sattay men de tak roğuyuz. Niye çibo peso. Widzę, że ten rozertany się ruchem, ale rozertany. Zardamy porę, oftatystuje. Nie, nie chodko pokazać, ale tylko chodka na to boku jakędzę. Шума фан захын мама обуны можолы захез. Фажусто мама Индира Федоровна Хостовтадон, он кадганалиса, конечно, ганана фалана котогу. Зай махишан хасабуну тун фечогдар кот. Koysuk, kodaylarlaku, dekoreto kod ma ochorgenek. Ofta machishan hasebon motu shamay naman kotoges kumanto imam. Ma fandazarın oxam khasta. Rossoxto manajdavu. Oxam xin gunsorus to khobo koyso nujboxostoma. Shudari tarolkaman arxsizgun ma koduma gaska. Valdıylar topadogu mulkamandar dis xsizgun mana hoşa xozar. Oxam Çin'in kay fik doşor ayolkamandar komandayı xsizgun. Ma saz yul kan bokostan fela. Надо задать, канал, где-то 80% точно зуля. Мы саз Фейсбука и Уэлла Коста. Çinec redaktör uzgoxt jurnalist Ostatı alan nevgenek illüstrator tavu noc derma uzgoxt jurnalist Kolumbiyekte Robert Ostatı alan banı sankota zagget edite indira ve skola ya xorgenek amya xorzone kod xorza xorgenek ama qomulgenek aftader yete xamiyazon zinette radaway amun rezge felteren Çebir rodu olkay ne olufsagay na budama snefando Joda zagam duwa sefel festro شجدا روی سینو بای کاری کارونا روی خالای بای گذشت استادنا
Stajmo z tym kwaszinkanem fast obrasta dziudan prozoikta prozolciku sorożowta ciku fessalamota ci fessapisota dokartanem harsusi poeta dargatin kawat hezarna kawada falana federis poeziciku sohantana indiro rezuit hakim dar başın kultu. Astajmo je lođe bošim kulturuita kajmas koji su fadane školama indiro manan od johor daragdarma pomjervažac. Buzdak za Witterhai lođe dargadat indiro testata bira fashito dačin gutermono mono falen moj dačini kašete dačini kašeta federa federko kanadu inson kaniste mi testata da festata odam za današanč. Ama mohošovan buzdak zakona da fadno vrhkat mi košete. Imam mas 56 škale na zon moka zon fashita. Ama naša smo fashita posostu. Figura che ja feccio non foreste sajamozak sazamira. Ama dal figura che deve tana rohkatto obundar niman kost kanasın kalmadan kasam khurda kanam figura. Ostatı alan jurnal Fidi ve Cenomey TDT indirayan bolavar kotta didin te emezer dildaran leverte fıtsa xatui ferstil mıxorer cidiste yer azırtte. TDT indira zerde işçinik ma noce der iu xat mıxorer rawazın haftama yer azırtte noce der ma duvet o mıxorer rawazın ve donne sıvırı sagıv zagıl der afterban sankotta zergi efendi adem zerde te baruxskenin hema nequstar da iu negaday mace der manu wazın. Otatı aluna kutstı Raul ersoyt zarema informasyon rawagdabun. اما کرون بتن بازونگه کندستم دونرتکه گمنایا بر نبسته بون غد برکن تیمه. Znavre rayonu ödeniz irdbunu xadvel defaqar madbunu efte saxsavı 0 gradusu. İrdüzen zav rayonu dervel defaqar madbunu ertinde saxsavı 0 gradusu. Axan bunu xadüzen qoysay dervel defaqar madbunu yönde saxsavı 2 gradusu. Leningor rayonu der irdbunu xadvel defaqar madbunu 0 saxsavı 10 gradusu. İrdüzen Respublika stolica Tskhinvalı dervel defaqar madbunu efte saxsavı 10 gradusu. Ахмед استنا информационная служба басат тагон рмаджата албундерна сардовазат хорс хабарты фадмол нарадон фем балдна.